Baru nyampe dermaga Ganda Soli. Nah, Abah Omar, Wajoro, Wacilik, Wayoy dah. Mancing yang wanjang. Mancing deh, mancing. Ciratan maju ka dieu. Kondisi dermaga Ganda Soli menunggu perahu tayo. Belum ada kayaknya. Mancing lagi guys di dermaga Ganda Soli. Rata. Gas. Perahu tayo sudah tiba. Saatnya berangkat. Hei tayo. Nah, tayo. Sorangan lah kamu oke. Mantap, yang wayoy ini. Halo guys. Ayo tayo. Ayo bah, iya ya. Dia diserenkeun, Bro. Disuaikeun. Perahu nih si tayo. Nah, buat cilik. Mana nu halus Bang Tayo? Pak Omar. Pak Chef, Pak Yoy. Halo guys. Pink champagne, I'm totally vibing. It's true what they say, it's all about timing. I'm doing okay, for the first time in a while. Can't help but love my style, just caught in the feeling. So much glitter, you can't forget her, a superstar like ooh. We just get better, our dreams get bigger, and we won't stop like ooh. Hey, you've come this far, so dance till the sunrise and throw the confetti like, hey, you know who you are, so dance till the sunrise and throw the confetti like, confetti like, confetti like 1980. Pot pasir ayam. Purple Mustang. I'm feeling myself tonight. Yeah, I'm doing okay for the first time in a while. Can't help but love my style. There's so much glitter, you can't forget her, a superstar like ooh. We just get better, our dreams get bigger, and we won't stop like ooh. Hey, you've come this far, so dance till the sunrise and throw the confetti like, hey, you know who you are, so dance till the sunrise and throw the confetti like, confetti like, confetti like. Ngopi dulu guys, baru beres nih. Baru Mancing lagi. spot pasir ayam guys. Yang mau makan. Wih, kadi heula tuh, kadi heula. Waduh, ngicot. Mantap.
Siap. 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 Kayak kadinya kan. Ini rame nih. Kurang can aya anu. Ini kopi bahe. Aya euy. Masang sedikit lagi. Oh, ikan euy. Yang bagus. Ini cat gitu. Oh, nggak kegiatan di jam ini. Push. Punah. Cacing. Mana biru? Biru. Oh. Ah, sorry guys. Sorry, aja. Kabar saat itu mana tempat yang mana? Kampuna. Cicing emang. Ada. Awas tahan, ya, malam. Awas. Masukkan ya. Masukkan. Kegiatan ya tuh kerja bakti Pak Kusut. Minim pemasukan ini mah. Pak Kusut ya Pak heula. Cek orang tong make cacing. Ih, punya ande. Bawal ieu mah. Bawal. Oh, mas. Itu bawal. Macam-macam
Mana? Ini mah gede om. Dah kadi ka urang kan ya. Ya. Nah, kan pojana kan. Ini jadi lagi. Lawab pemon. Awap euy. Ikan lawab. Awas ngelolak itu. Tahan. Anjir, mereka nyangkat gitu. Nyangkat gitu. Ah, iya gede. Wih, bareng gitu euy. Kela video atuh, video. Video. Aing mana pajak? Wih, bareng gitu. Beli kekuat bang, euy. Pojak aing mana pojak? Aduh, namanya. Tahan, us. Aing sana. Us. Kawalau. Modal kemana? Awalal guys. Anu opan. Kalau telawean, ada kali. Wih, Gede woi, lok mas, sama lok mas. wah, kan tambang ya. Langit. Ah, tambang kan. Tiap hari. Belum. Dah, mata. Dah, Dah, lah di itu tuh diharap. Ya. Tah, Anjing, yo, alah. ada yang ngabung. Tah dekat sama. Tah. Itu diharap. Astagfirullahaladzim. Siapa? Tah, ngabung di kolong. Tengah. Tah nu aya awi. Tah. Heeh. Kare. Wah, tamang. Tah. Patin. Lu ngecek. Oh, baru patin. Tah. Ah, dihanap tah eta. Tah. Di kiri. Tah eta. Oh, yang sama. Heeh, sama. Oh. Tuh, Mas. Tawes. Nyampah. Ok dulu lah. Geus. Kok aing pegatkeun eta na heuh. Jadi kalau kena kontak tadi itu kalau yang mana bunyi apa? Apa? Kenapa? Pegatkeun ya. Ya, pegatkeun. Oh, kabur tuh. Hah?
Sok. Anyis yang Udah sesep tinggal cep. Dia pernah naon. anyir. Ban. Auk naon ya? Ampal. Ampal. Oh, jangan tali tadi di mana tuh. Wah, Ajeng. Mantap, cuy. Mana cuy? Mantap, cuy. Naon cuy. Bener kan? Takul kan. Guys. Sore. Kayak lancan. Mana? Sok. Ya. Mantap. Strike ikan mamas, guys. Malam-malam pakai umpan. Aduh, tuh. Gendut kieu mamasnya juga, euy. Ada. Mantap. Aden ke. Mantap. Tinggal lihat tuh. Aduh, kunaon tah? Ku ngicat. Ngicat, keur usum ngicat namanya. Kumaha ya kegiatan? Wah, banyak sekali kegiatan. Waduh, ieu ranyut euy. Tu ngicat ya manis teh. Ngicat atuh euy. Wah, ini. Waduh. Mamas. Aya. Lagi strike lagi, Bro. Hai. Waduh, ini orang jangkat euy. Mantap, Waduh, cuy. adenkeun. Adenkeun. Well. Man kutu gua gitu. Ikan mas lagi, guys. Aduh, strike ikan mas lagi tuh. Pakai umpan. Geleng, mantap. Mantap adenkeun pokoknya mah. Well. Serangan malam, well, adenkeun ngaganyo. Marema kieu lo mas guys, serangan malam ya ku umpan geleng. Pakai si oren guys, ngaganyo pokoknya mah. Ngaganyo, mantap. Adenkeun ngaganyo. Video sekarang. Adenkeun pokoknya mah. Tah, lauk mas tah. Urus susul ya, susul pasir hayam. Aduh, mantap. A few moments later. Pagi-pagi strike bawal guys, pakai umpan. Lawab Ikan bawel. bawal guys, aduh mantap. Strike bawal guys, wah mantap serangan bawal ya. Adenkeun pokoknya malah. Serangan pagi dah. Jam 5:30. Mantap. Ngebandul mah udah tuh situasi pagi tuh. Ngebandul udah tinggal menunggu serangannya. Kanila belum ada. Serangan ngakuap heula. Serangan kopi tak ada. Waduh mantap pokoknya ini mah. Gaskeun pokoknya mah gaskeun. Gas. Mantap, ciu, mantap. Ikan ya teteh. Kan sok eta jadi cepetakeun apa nggak suka Mantap, ciu. Serangan pagi cenah. Mantap jiwa cenah. Bodok. Alhamdulillah. Mantap. Ngagenyo. Awas kabur. Cacing ieu cacing. Da ieu cacing. Aya. Mantap. Emang teh.
semua tuh nggak ada airnya. Kita ikan. Eta tuh udah minum kamera wajib lauk teh yang asup TV. Tah ka dia ngahiji tah laukna tah. Ada ikan mah. Cocokan eta we. Tuh cai oge dapat ya. Nengkol ini. Kalau kaki gitu. Cuma kita datang tengah puting oge goblok ngumpat. Nah, isi iran ieu asli di ieu mah alasanna ka penumpang mah naon mah. Padahal beda nasi aja di ieu mah. Panjang, Jika di iya we. Jaring. Yan. Satu lauk, aduh ngalelewe. lauk. Ngalelewe gitu lauk, aduh. Cacing di luhur lauk dan mama ya tahu lu para sehat. Nyebutan lu sampai jejer. Oh, mata para banjir tanggal halus teuing, soalnya jadi kieu ye. Ya biasa. Oh, eta lauk. Melewe-lewe. Tuh tah lokal ku aja para bang. Sok cukup tah. Teu kagoda cenah ah. Bisi kirang keneh awak damel deui. Sok kadinya. Iya. Akuarium. Itu mah frustasi dong. Nah, Menang depot. Iyaan, Mang. ya cek ojek. Ada lubuk. Cek ojek lubuk mantap. Mantap ayah ya. Nah, ya. Lapak pasir ayam guys, mas. Tuh mana ayah lauknya tuh.